जिला में महाराज वीर विक्रम कॉलेज के नए भवन के बरामदे से शुरू हुए महिला शौचालय के 2 कमरों में खून के निशान मिले हैं। ये खून खराबा कहां से आया है, ये खबर पूरे कॉलेज परिसर में फैल गया है। खबर मिलते ही कॉलेज टीला की चौकी के ओसी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। फॉरेंसिक लैब और डॉग स्क्वाड को सूचना दी गई। घटना जांच के अधीन है, लेकिन कॉलेज के कमरे के अंदर इस खून के निशान को देखकर छात्रों के बीच तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कॉलेज ने मीडिया को घटना के बारे में सूचित किया। एमबीबी कॉलेज से ऐसी सूचना मिलने के बाद पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक लैब जांच कर रही है। उसके बाद ही सारे राज खुल जाएंगे। उन्होंने कहा, এরকমভাবে কিছু ব্লাড স্টেইন পাওয়া গেছে রুম নম্বর 301 এবং 304 এ। আমরা ঘটনা শুনে আমরা স্পটে আইছি, দেখতেছি এফএসএল টিম আইছে, ডগ স্কোয়াড আইছে এবং আমাদের আধিকারিকরাও আইছে দেখা গেছে ইনভেস্টিগেশন চলতেছে। কি হয়েছে, কি ঘটনা কি হইতে পারে, কি হইতে পারে আফটার ইনভেস্টিগেশন বুঝুন যাবে। এরা কিছু বুঝুন যাচ্ছে। কয়টা রুমে পাওয়া গেছে? 2টা রুমে আপাতত দেখা গেছে আর কি। মানে এরকম কিছু ঘটনা কি শুনতে পাওয়া গেছে কলেজ থেকে? কলেজ থেকে কোনো ঘটনা হয়েছে বা না, এখন পর্যন্ত এরকম কোনো ঘটনা শোনা গেছে না। আপনারা কোন সময় খবর পেয়ে আইছেন কলেজে? আমরা তো 11টার সময় আইছি আমরা। কি দেখতে পাইছেন? তো এই রুমের মধ্যে কিছু ব্লাড স্টেইন পাওয়া গেছে। শুধু কি রুমে না অন্য জায়গাতেও কোনোখানে পাওয়া? রুমের ভিতরেই পাওয়া গেছে অ্যাকচুয়ালি, আর বাইরেও আছে, করিডোরেও আছে।